তিনি দূর টু দূর কেম্পেইন খাইমানি লামাও তিনি जों সিপিএম নেওয়া জামারা বয়বো মালাই ফैखा আমসাयाव बुरिनायमोनि यागुल जों गोबां मा लुकुरंनि कक खोनाका नोंनि केन्डिडेट गरै साबनो भोट दिनाय अकग्रब जों लुकुरंबो सोंजाखा दिनै आबनि सराय सारि पासटाव प्रेस मिटनि बिसिंथै जों रिनाय हेकाकाय गोबां मा चिनि दाबि दंगो गोबां मा सानजांनाय चिनि दाबि जे ताबुक जों सभा खालाय दंमाने अबनि बिसिंगो रोमान स्क्रिप्ट न तै कैसा इशू चिनि सालकलंमा चिनि कक न जों सैनानि बागै एकाय आं ताबुक सोंनाय चिनि बरम गोनां जे आगिनि टिटिएडिसिनि सीएम चिनि बरम गोनां राधाचरण देव बर्मानो जे रोमान स्क्रिप्टनि सम्पर्के सीपीएमनि बुंनि जे बोखानि कक तामो अब किसा साकाकाय लुकुरक सायमानायता ओरो तै तो अनेक आलोचना खाइमाना ना अब तो मेन का 2 दिन परे ना इलेक्शन होनाय इलेक्शन तब बीजेपी ने बाहाके मेसेन इमान आबनो ना प्रायोरिटी ना नि दरकार कारण तब मेन जे एनिमी बीजेपी गोटा राज्यनि पक्षे नंगला तब रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला स्क्रिप्ट बके टोटल स्क्रिप्ट चेंज खाइसे तब देवनागरी पैसे चालकनाय नबगै प्रोसेस तो गइतो को जगह पासबो को कहे तो कथां तो खसरंग तमासा थेकले तक समासा फसिका जों कथां बाहागे तंगैमान ए जे बीजेपी तबक जे गोटा देश जे सर्वनाश खायनायनि चेष्टा खाय दंगो साख्रि बाख्रि थेकारामबो खाय अर्थनीति आक्रमण थेकारामबो खाय बरकनि जे न्यूनतम जे साहित्य शासन जों तबो केवल टिप्रालेन सानो केवल क्रिएटर टिप्रालेन सानो केवल एडिशन एम्पावरमेंट सानो किंतु तबक टोटल जे एम्पावरमेंट तबक जे माने तो माने तबो ईसीसी तबो बर थानाय 5 अगस्त बिल पास खाया बरक तब फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट 26 जुलाई पास खाया जे कन्जारभेशन एक्ट नों टिप्रालेन फैनो से सातनाय आलादा राज्य फैनो से ओ राज्यनि बिसिं जे हा दं माने कारण त्रिपुरा राज्य 82% का फरेस्ट लैंड और लैंड राइट्स न तब जे मान ओ प्रचेस दंगला ओके जरा है खाये तब आनी जे फरेस्ट राइट नि जे लैंड दं माने ऑल लैंड जरा सेक्टन बागै बिल तो बखा एडिसिनि एम्पावरमेंट तो दोरेकक एडिसि जे क्षमता दंमानि तब एक्जिस्टिंग सिनि एडिसि तांबा लैंड लैंग्वेज कल्चर जे कल्चर सिनि जे सामाजिक रीति नीति विधि संरक्षण सिन जे रिजर्वेशन तब अब पर्यंत खरबंनाय सिकननाय संकुचित अब तो निनी विभिन्न दाबि निले अब मेन हिंकाय चिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जे सिनाय दाबि तो जों गोबां मा बोसोरजों सभा खायफैता हा अब लेफ्ट फ्रन्ट नि आबो जों सभा खालायचा बेखाय नरक सब समय न बांग्ला स्क्रिप्ट नि पक्षेबो नरक कक साइतंगो এবং नरनि যখন রুলস খাইতंगो টিটিএডিসি এবং স্টেট नरक যখন जोंगो शासन खाइतंगो आ समय बो नरक बांग्ला स्क्रिप्ट किंतु इदानिं टीएससी नि कायसा प्रोग्राम नुखा बा बरक सेका যারা বাংলা বা সিনাকাই সৈতুন আর যারা রোমান বাকে সিনাই সৈতুন तब नों स्टैंड क्लियर स्टैंड तामुं ना नर रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे ना बांग्ला स्क्रिप्ट पक्षे आबसे टीसी नि स्टैंड माने लेफ्ट फ्रंट स्टैंड सेका कोनो दिनो 1979 सालनि 19 जनवरी जखन बिल पास हो ओ जागा रोमान स्क्रिप्ट बने करे बांग्ला स्क्रिप्ट बने ना उनको वो पवित्र सरकारनि जे भाषा कमिशन खाइजाका आरो किन्तु 67% बरगन किन्तु रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षेबो रायरिखा आरो ता आं जे नुमानि के आबो नोंनि सरकार तंफरतां चालगलिया नर तांगै रोमान स्क्रिप्ट नर गठन खालिया ना अरो नों बाय तर्क बितर्क खायनाय ताबुक बेपाय हा आं परिष्कार सानाय रोमान स्क्रिप्ट नि बागै बो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय मा परिनायनि बायनो करै रोमान स्क्रिप्ट परिना नांनायनि बायनो करै जेटा बिल पास खा 19 जनवरी 1979 नो इनका जगह परिष्कार ओ दिनो स्कूल से करे परिनाय से करे आता तो सान परसे दिनी संजाखाने स्कूल आसुगै दंगो जगह हाई स्कूल गो निनि एसरा यो सासु हाई स्कूल माने 12 स्कूल माने बुफरंबा स्कूल से करे परिनाय से करे इनका जा स्कूल तो माने बेबां बांग्ला मीडियाम इनका बांग्ला परिहोय किसे मिसे लेखा पढ़ा खाया इनका ठीक আছে बांग्ला सिनि नगाने भाषा बांग्ला परिनाय सिनि ताको बुको जोंबो बांग्ला बाय परि फैया ठीक আছে चलिथों तब 4G 5G नि जुग फैया तब निश्चय जों अन्धभावे बांग्ला स्क्रिप्ट पक्ष बिया अन्धभावे रोमान स्क्रिप्ट पक्ष बिया
যেটা বাস্তব তাবো বরক 48 যুগ ফাইকা তাবো বরক তাবো নাইও তে ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল যদি বিনি বিজনেস বিনি কেরিয়ার বিল্ড আপ খাইনা গাকাই ইংরেজি দরকার মোবাইল টোবাইল হেন তেন কম্পিউটার পরিষ্কার ভাবে সাকা যে নং রোমান স্ক্রিপ্ট বাই পড়না বুঝঙ্গা পড়তি সিনা বুঝঙ্গা সুদি অলরেডি ইউনিভার্সিটি ও কলেজ অলরেডি তাবো চলিন দं রোমান চলে চলিন দं কোনো আপত্তি করি আপত্তি পো জায়গা ফাইকে বাতাবো আপত্তি তো বিজেপি সে ও শনিরক সে ও দরবার পাতু বলে বাংলা বাই চলি মানে রোমান বাই চলি মানে রোমান বাই সেই সে বাংলা খানি নোটিস খেমাইনি পরে বরক তাবো যে রাইট টু এডুকেশন নিউ একটা ন স্ক্রিপ্ট নাই এবং রাষ্ট্রীয় স্ক্রিপ্ট বরক নিজিন রাষ্ট্রবাদী মনে খায় রাষ্ট্রবাদী মানে তামো ও জায়গা হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান ও বাপনা থেকে বরক তাবো ই দেবনাগরী অক্ষর বাই হিন্দি বা যেটা সংস্কৃত যে ল্যাঙ্গুয়েজ বন দেবনাগরীটা বন তাও বরক প্রমোট খাই চেষ্টা খাই খরচ তরবা কাজে আবতে কোনো ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সিনে করে আস্তে আস্তে বরক যখন উঙ্গানো বরক নে ঠিক খায় না এতে রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি কোনো আপত্তি করি বাংলা কিন্তু কোনো আপত্তি করি আপত্তিনি জায়গাকেও জায়গা সেটাবো বিজেপি যেখানে টোটাল কোন স্ক্রিপ্ট পায় তাবো তো বাংলা সুস্থ থিয়েটার বাংলা সুস্থ তাবো নিনে এই যে বিদ্যাজ্যোতি নামে যে 177টা স্কুল খা ওরা বাংলা বাই পরীক্ষা সেরি বাংলা তবে ইংরেজি অথচ পড়াশোনাকে তাকে বাংলা মিডিয়াম বাই সঙ্গে দঙ্গ বিপদ তো জায়গা সে বলে আবো বাংলা বাই মারি না ইংরেজি তাবো আবো তর্ক বিতর্ক সিনি স্ট্যান্ড ক্লিয়ার পরিষ্কার বিজেপি ন বাহিকে কাসুমান অবশ্যই চেষ্টা করি খুবই খুশি খা সঙ্গ তাবো ক্যাম্পেইন ভাইজাক নরব ক্যাম্পেইন ফাইতো মানে নরবাই মালাইকা কিন্তু সাধারণ বরক বাই সঙ্গ কগলাম সাই বুঝিখা প্রামথনি তরফ থেকে নংনি তরফ থেকে जों साधुवाद न जानांगौ खाका होनना जानांगौ जे पाब्लिक रक जारा निथिनि नरक थांका बरबो सोंनो फिडबैक रेखा जे ना सोंनो बीजेपी ने मेसन बागै जानो भोट ना दरकार बनो भोट दिहिन नरक जेटा पाब्लिक न साइतो माने अब खुबै ना जों आमति प्रसार ताबु खाया को चिनि प्रसार बीजेपी ने मेसन ताबु बीजेपी ने मेसन ने नै बा সিপিএম নে দিদিনা নামতে जों কোন প্রচার খায়া না जों আমতে প্রচার খায়া जों সাকা যেটা চিনি দাবি ন চিনি যে সংবিধাননি যে দাবি মানি না হালনাই বা যেটা চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি ন যারা মানি নাই রোমান স্ক্রিপ্টনি পক্ষে যারা কক্সানাই जों आफरो विवेकनि भोट दिनानै फक्सि साव किन्तु जों अरे बीजेपी न मेसेन नानि बा सीपीएम न दिदिनानै बा अमति जों केवल प्रचार खाया ग्राउन्ड लेभेलाव पाब्लिक जेता सामान्यखा ग्राउन्ड लेभेलाव त तामको जोंबो थांकाबले ग्राउन्ड लेभेलाव हेदिबा एकाय ताबो काका मेन हिंगाकाय जेता संविधाननि जेता बिसिङो जे कुनु चिन्ति प्रसारनि मानथाय न नरक सापुट दाखाय संविधाननि भारतनि संविधान बिसिङो सिनि पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी शुरू থেকে न সাংবিধানিক যা যা যে সুযোগ দं माने बनो एक्सटेंड खाने बागै बनो प्रमोट खाने बागै ইয়াখাতো তিনি জেলা পরিষদ তিনি কর্পোরেশন স্বীকৃতি নরক সংবিধাননি যে কোন অধিকার না নরক মানি না নাই তামো না খানেবা আচ্ছা আংগাवनो ताबसानाय जों गेट टिपारलेन सानमानि भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2.3 থেকে जों सानो अब भारतनि संविधाननि बायरेया भारतनि संविधाननि बिसिङो न एकासिन ताबो ग्रेट टिपारलेननि सम्पर्के नंनि स्टेन्ड तामंनाय ना ग्रेट टिपारलेन अब একটা पलिटिकल डिमान्ड अब ग्रेट टिपारलेन अब असांविधानिक जों थाखाया सेदा असांविधानिक या একটা যা যা পলিটিক্যাল এজেন্ডা দङ नं পলিটিক্যাল এজেন্ডা দङ सिन একটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা দङ কাজে পলিটিক্যাল এজেন্ডা তে জানা যা লড়াই খাইतं अब কোনো আপত্তিनि বিষয় করে সেदा अब नं ना नर सापुट दा खाइ सागन ना जों बिधान सभा तिसापुरको नरंनो केदे याफा खरमान नुगे न एमएलए रंनो याफा खरमान नुगे जखन ते आं सिरो खबो सा सुक्ला सरन बाय आं जखन रिलायो बसाव जोंते गेट डिफरेंट नांलिया सीपीएम नि जाला बायसे मा सानुइ सापुरो किन्तु आं जखन बसाय सापुरो केनो सीपीएम नि कुन एमएलए याफा खर बिया आं सा एफिसिएन्ट नन्दिता तंब्ले नन्दिता बाय जों बुतेके फाइट केके नुखानाब्ले जों कनिनो फाइट खायो नन्दिता बाय दा सामान्य थिनो साकाब्ले ब अननाय किसे साया बिनि जेटा बखानि जे माने जेटा वांसुमानिया
যেটা ঘটনা আচ্ছা যেটা ফ্যাক্ট বাবনো না সাকা ঠিক না সাকা বলে সকরা সব সিপিএম রা খাইনা বাগে না পেপারলে নেতা বেটি সাকানে তার মানে সংবিধান যদি মানি চলি খাঙ্কা খাই গেটা যাক আবার তা গেছে ব্যাপার আবার তা গেছে ব্যাপার মানে ইয়া আবার মরা এটা খাইনে নি অব খাইদি বিজেপি নে মেসেন দিছে কেটা বিজেপি নে একদম মেসেন দি আবো তো সিনি পার্টি মিস্ত্রি দিব চংখনা তা আবার খান aku dah asuk kode ne asuk kode de baik ko saba asuk kode de chin kita pakai sesengda kita to sang না না ওরা প্রশ্ন প্রশ্ন এটা নয় যে সামনে সুপ্লানি ক যে সিপিএম নো মেচনা ক যে আইপিএফ তে আন্দোলন করে আপনাকে আংবো একসময় আইপিএফ তিনি ফাউন্ডার নি নকনি বড় আপনাকে মানে স্ট্রংলি আপনো অপোজ তাও খাই সাকে তো নং কোনো ন মা মানে নাই বলে বখে আবো সম্পূর্ণ আইপিএফ যারা তাবু খাই তং নাই বড় নিনো পর্যন্ত ব